Berkmar, hayop ka ba? Bakit? Waka ka bala? Graang bata. Nag-unsa man ka ba clipboard? I'm studying for the exam for today. Studying? Nya mo ana day. Laina na oy. Okay, class, andam naman sa exam karon? Yes, ma'am. Okay, get 1/4. 1/4. La 1/4 ra bay basin 1 to 5 ra ni exam ni ma'am. Gani. 1/4 sheet of cartolina. No, kuyawa niya ay. Magbuot mo. Pagdali. Manong kasigi pa mo katawa pag sugod na mo. Atong may aging exam, nangasoko mo sa kuha kay nganong 100 items. Muna karon, wala na nakabot og 100. Hala, wa jud na abot og 100. 99 ra taman. Reklamo magadat Charlie. Ngalit mangani ka. Ang masakpan man noon ha, ipabukbok na ko sa guard. Nagsayaw-sayaw ra man ko ma'am.